समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आज आम मैंने गोटे विषय आलोचना करवा आलोचना पूर्व टी प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रभु, आम जेते जन वीडियो जोगी वाक्य शुणुछु अनुग्रह कर आम आग को बढ़िया निमंते एवं सत्य को जानिबा निमंते। प्रभु सत्य द्वारा आम आग को बढ़िले मुक्त पाइबू, यही भरोसा यही आशा दे आमको कढ़ई नियो। प्रार्थना जीशु नाम रे मागिलु, आमेन। प्रथम करंती 13 पर्व 1 ରୁ 8 से अनेक विषय अच्छी, किंतु पार्टिकुलारी मु आज प्रेम विषय कहवाक चाहिए। प्रेम प्रकृत रे कौन देखु मु पढ़ुची, जदि मु मनुष्य मानक और दूत मानक भाषा रे कथा कहे किंतु मोहर प्रेम न थाए, तेबे मु शब्दकारक घंटा किंबा झमझम शब्दकारी करताल स्वरूप होइछि। देखंतु आरंभ ही आम ध्यान देवा। मनुष्य मानक भाषा रे कथा कहूची, दूत मानक भाषा रे कथा कहूची जड़े लोक। मनुष्य मानक भाषा रे कथा कहले कौन भावुछंती? मनुष्यर जेते टैलेंट अच्छी पृथ्वी रे, जेते प्रकार भाषा भी अच्छी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी जेते भी अच्छी, स्पेनिश जेते भाषा अच्छी दुनिया रे, जेते प्रकार भाषा भी हो जड़े लोक कहि पारुची। ता माने से ज्ञानी लोक ना नहीं, ज्ञानी लोक, टैलेंट लोक। आउरी लेखा है दूत मानक भाषा रे, मु तो दूत मानकर भाषा कौन जानी नहीं, किंतु एटा ऐश्वर्य भाषा, अलौकिक भाषा बा स्वर्गीय भाषा बा मनुष्यर भाषा नुहे कहले अत्युक्ति हेब नहीं। तो दूत मानक भाषा रे सब कथा कहूची, ता माने स्पिरिचुअल माइंड रे कथा कहूची। लोक जा सुनी ना ते प्रकार कथा से कहूची। किंतु मोहर जदि प्रेम नहीं, मु किछि नहीं, मु शब्दकारक घंटा तुल्य हेई अछि। तेबे प्रेम कौन? जड़े दूत मानक भाषा रे कथा कहूची, से लोक पाखरे प्रेम नहीं। आ गुटे जदि मोहर भावाणी कहबार शक्ति अच्छी एवं समस्त निगूढ़ तत्व और समस्त ज्ञान रे पारदर्शी होता है, पुणी पर्वत को स्थानांतर करने निमंते मोहर संपूर्ण विश्वास थाए, तेबे मोहर प्रेम न थाए, तेबे मु किछि न। देखंतु मनुष्य मानकर सबु भाषा रे से पारदर्शी अच्छी, सबु ज्ञान रे पारदर्शी। इंग्लिश में स्कॉलरशिप बोली कहि थाउ, पारदर्शी। तार भाववाणी करिवार शक्ति अच्छी, परभाषा कहिवार शक्ति अच्छी एवं पर्वत को स्थानांतर घुंचैबार विश्वास अच्छी प्रार्थना द्वारा, एवं निगूढ़ तत्व माने गभीर कथा को कहिबार तार शक्ति अच्छी। तेबे एते शक्ति थिबा लोक पाखरे जदि प्रेम नाही, तुमु किछि नाही। चिंता करंतु, जड़े लोक भाववाणी करुची, परभाषा करुची, आ अन्य को ज्ञान पाउची, पर्वत को मध्य विश्वास द्वारा स्थानांतरित करि पारुची, ता पाखरे प्रेम नाही, से प्रेम करी जानी नाही। कौन एटा? अनेक लोक माने कहंती पद नहीं, तू जेते प्रचार करे, केते प्रार्थना करे, केते दान दे, कौन लाभ? तू तो रागुचु, तू तो गंडगोल करुचु, तू तो पाटितुंड करुचु, तू तो नियंत्रण रही पारुनु, तोटे प्रेम नाही, सासु ससुर प्रेम नाही, साही पड़िशा प्रेम नाही, तो तू अनेक काम कले लाभ कौन? मु आशा करुच्ची आपण मैंने बेमती ही शुणी। जिते जड़े लोक कौन भूल भाल कर दिए, कौन राग रिसारे किसी कहीदे, लोक मैंने कहती ये वाक्य जाने कौन लाभ, ये प्रचार कले कौन लाभ, ये पालक हेले कौन लाभ, या तो प्रेम नहीं, प्रेम आम देखा पाऊनु। चिंता करंतु, आमे कौन ठीक कहूचु कि? सतरे से प्रेम न थाई भावाणी करुची, प्रेम न थाई परभाषा करुची, प्रेम न थाई दूत मानकर भाषा कहूची। जदि प्रेम नहीं बोली भावुछंती, से प्रेम न थाई जदि करुची, 3 पद को देखंतो, 3 पद को देखंतो। प्रथम करंती जुरा 13:3 पुणी जदि मु दरिद्र मानू भोजन कराइबा निमंते मोहर सर्वस्व वितरण करे, दरिद्र मानू खुआइबा निमंते सबु मु बिकी दिए। आज्ञा माने दरिद्र मान को खाइबा पाई जे सबु बिकुची, या पाखरे प्रेम केमती नहीं? प्रेम न थाई से दरिद्र मान को पाई चिंता करुची, प्रेम न थाई से दरिद्र मान को पाई सबु बिकुची, निजको भिकारी जगार रखुची। एवं पुणी जदि मु मोहर शरीर को दग्ध हेबा निमंते समर्पण करे, शरीर को दग्ध हेबा निमंते समर्पण करे, सुसमाचार पाई, ख्रीष्टंक पाई, वाक्य पाई कौन कला से? चिंता करंतु,
शरीर को दग्ध माने पोड़िबा निमंते अग्नि रे निया रे पोड़िबा निमंते समर्पण कला मते पोड़ी दियो किछ असुविधा नहीं ए प्रकार कला। अच्छा यार एते जो विश्वास अच्छी निया रे सब पोड़ी जाउची या पाखरे केमती प्रेम नहीं दरिद्र मान को खाइबा को दउची या पाखरे केमती को प्रेम आउ नहीं दरिद्र मान जे चिंता करुची सर्वस्व बिकुची निज पाए किछि रखु नाही से निजर भाई भौणी ज्ञाति कुटुंब को प्रेम करी जानु नाही कि केमती कथा आइथिबो तेबे मोर किछि लाभ नाही। प्रेम दीर्घ सहिष्णु प्रेम हितजनक प्रेम ईर्ष्या करे नाही प्रेम आत्मा बड़ीमा करे नाही प्रेम अहंकार करे नाही अनुचित व्यवहार करे नाही स्वार्थ चेष्टा करे नाही विरक्त हुए नाही अहंकार करे नाही अनुचित व्यवहार करे नाही स्वार्थ चेष्टा करे नाही अपकार स्मरण आणे नाही 6 अधर्म रे आनंद करे नाही किंतु सत्य रे आनंद करे समस्त सहय करे समस्त विश्वास करे समस्त भरोसा करे समस्त विषय धैर्य धरी रहे प्रेम कदापि शेष हुए नहीं 8 पद प्रेम कदापि शेष हुए नहीं किंतु भावाणी थिले लोप हेबो परभाषा भी लोप हेबो निवृत्त हेबो किंतु ज्ञान अछि ताहा भी जीव किंतु प्रेम केबे लोप पाइबो नाही। देखंतु आपण माने निजे चिंता करंतु जनक पाखरे परभाषा भाववाणी ईश्वरंकर भाषा बा दूत मानकर भाषा जगतर प्रत्येक ज्ञानर भाषा प्रत्येक ज्ञानर पारदर्शी एवं पर्वत को स्थानांतर करिवार ज्ञान विश्वास भरोसा अच्छी एवं दरिद्र मान को खाइबा को दउची आ सर्वस्व विक्रय कला लेखाई सर्वस्व विक्रय कला तो या पाखरे प्रेम नहीं एक्चुअली प्रेम कौन आमे जो कहूँ तो सासु ससुर प्रेम भाई भौणी प्रेम सामाजिक ज्ञाति कुटुंब प्रेम आज्ञा माने मन रखंतु ए व्यक्ति ठारे ता प्रचुर भाव में अच्छे ए जागतिक जो प्रेम आमे भावुचु ना कि भाई भौणी प्रेम करवाटा साग मांस भात देवाटा आ जन को नमस्कार करवाटा आलिंगन करवाटा स्वागत करवाटा गोटे मनीष भाव रे गोटे मनुष्य को प्रेम करिवार याठे अच्छी से प्रेम करुची ता छाड़ी कि ईश्वर ठारे भक्ति अच्छी आउ से पर्वत को स्थानांतरित करि पारिबो निजर शरीर को मद अग्नि रे पुड़िया पई समर्पण करिबो ए प्रकार व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं तेबे आपण केमिति बुझिबे कु प्रेम याठे नहीं से प्रेम जदि नहीं ये किछि नहीं बोली कहबा को चाहउछंती तेबे जागतिक प्रेम तो अछि बोली आमे पाइलु बाइबल रो अन्य सत्यता अछि बोली आमे जानलु दूत मानकर भाषा याठे अछि परभाषी भाववाणी अछि किंतु याठे प्रेम नहीं आपण भूल रे भी चिंता करंतु नहीं जगतर ज्ञान जगतर प्रेम को इटा बुझौछि ताहा नहे जगतर प्रेम याठे अछि आज्ञा काहेकि से दरिद्र माननकु भोजन करेबा निमंते से सर्वस्व विक्रय कला लेखाई तथापि ताटे प्रेम नहीं मु कहबा को चाहे प्रेम प्रकृति रे कोन आपण माने ध्यान दे सुनंतु जानिबा दरकार अनेक लोक माने शिक्षा दियंतु मोर वीडियो गुडा को शेयर भी करंतु लोकर निजर चिंतार मापदंड निजर विचारधारार मापदंड अनुसार प्रचार करंती किंतु बाइबल को जानिबार अछि प्रेम प्रकृति रे पाउलंक भाषा रे कोन कोन ताठे नहीं जागतिक मानविक प्रेम तो अच्छी प्रकृत रे प्रेम ताहा नहीं प्रेम मु कहबा को चाहे बाइबल स्पष्ट भाव रे लिखाई से जीशुंक रक्त द्वारा जीशुंक क्रूसमरण द्वारा जीशुंक मृत्यु द्वारा जदि कहीं परित्राण पाई नहीं पाप क्षमा पाई नहीं ताहाठे ईश्वरंकर प्रेम नहीं एटा मन रखंतु जड़े लोक आज पर्यंत पालक हो मिशनरी हो जे भी हो मु कहा को इंगित करी कहू नहीं जदि सेमती लागे आपण माने चिंता करंतु मु कहा विरुद्ध रे कहू नहीं जड़े लोक जीशु का मृत्यु समाधि पुनरुत्थान द्वारा जदि परित्राण निश्चित है नहीं कहीं अनेक लोक मान को मु पचारे आपण कौन मले कुआड़े जीवे स्वर्ग जीवे कि अनेक लोक मैंने कहते आज्ञा मुझे जानी ना कहीं जानी ना जानी पाखे प्रेम ना देखु द्वितीय करंती गोटे पढ़ा आम द्वितीय करंती 5 पर्व 14 पद भलरे ध्यान दिंतु आ वीडियो को अधारे बंद करंतु नहीं कारण
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି ଚଳାଉଅଛି। କାହାର ପ୍ରେମ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ବଶରେ ରଖି ଚଳାଉଅଛି। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଚାର କରିଅଛୁ ଯେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ ହେଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୋତେ ବଶରେ ରଖି ଚଳାଉଛି, ମୋତେ ତାର ଅଧୀନରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଶାଗ ଭାତ ମାଂସ ଜଣକୁ ଦେବାଟା, ଆତିଥ୍ୟ କରିବାଟା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଏହା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ? ନାହିଁ। ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବାରୁ ହିଁ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆମର, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଣୁ ଆମମାନେ ଏହି ବିଚାର କରୁଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 Corinthians 5:14, ଆମମାନେ ଏହି ବିଚାର କରିଅଛୁ ଯେ, କରୁଅଛୁ ନାହିଁ, କରିଅଛୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛୁ, ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଜଣେ ମଲେ, ଆମର ହିସାବରେ ନାହିଁ 2-3 ଜଣ ମଲେ। ତ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। କେମିତି ମଲେ ସେମାନେ? ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ ପାପ କରିନଥିଲେ, ସେ ପାପୀ ନଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2 Corinthians 5:21 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। କିଏ? ଯୀଶୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଯେପରି ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେ ସଂସ୍ଥା ଏ ସଂସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବେଲର ପଦପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ତରଫା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଲେ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ମଲେ, ମୁଁ ମଲି, ଯଦି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଗାଲାତି 2:20, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମୁଁ ହତ ହେଇଛି, ମୁଁ ମରିଛି। ତେବେ ଆପଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ମଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଜାଣି ନାହିଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ମଲେ। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଜାଣି ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବାଇବେଲରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଶିଖିବାର ଅଛି। ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ଯେତିକି ଜାଣିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି? ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ କହିବା ଠାରୁ ବେଶୀ ସହଜ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ବଶରେ ଚଳାଉଅଛି। କଲୋସୀ 3:3 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନେ ମରିଅଛ। ହେଲେ ମରିଅଛ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମଶାଣିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କି ପାଉଲ? କଲୋସୀ 3:3 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତୁମମାନେ ମରିଅଛ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ମଶାଣିରେ ଥିଲେ। ମଶାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତୁମେ ମରିଅଛ ଆଉ ଏବେ ସମାଧି ଭିତରେ ଅଛ, ଏମିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆମ ପରି ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମମାନେ ମରିଅଛ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଆମେ ମଲୁ, କେଉଁଟେ ମଲୁ, କ'ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ହେଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମରିଛୁ, ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା କ୍ଷମା ପାଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଲୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ପାପ କ୍ଷମାର ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲି ଜାଣିନାହିଁ, ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ ହେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ମୋର ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ମଲି କହିବାଟା କ'ଣ ଫାଇଦା? କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମୁଁ ମଲି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଛି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି।
ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଅନେକ ପରଭାଷା କରୁଛି, ଅନେକ ଭାବବାଣୀ କରୁଛି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପକାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଅନେକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି, ଦୂତମାନଙ୍କର ଭାଷା ଜାଣିଛି, ବାଇବେଲର ରେଫରେନ୍ସ ବଂଶାବଳୀ ଗଦା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୋକ ଏତେ କରିଥିଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବରେ। ସବୁ କଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ, ସବୁ କଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପାପ କ୍ଷମାର ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହିଁ, କାହିଁ ମୋ ଠାରେ କାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ? ତେବେ ମୁଁ ନରକ ଯିବି ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କରୁଥିଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝିବାରେ କିଛି ବାଧା ଆସୁଛି ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ କ'ଣ କରେ? ଆତ୍ମା ବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପ୍ରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ଗର୍ବ କରୁଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଯଦି ବଡ଼ିମା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ସେ ଅନୁଚିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ କ'ଣ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତୁ? ନାହିଁ। ଅଧର୍ମରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଲୋକ କି? ନାହିଁ। ସାଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲା, କରିବ ନାହିଁ, କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମର ବ୍ୟକ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ, ପରଭାଷା, ଦୂତମାନଙ୍କର ଭାଷା, ନିଜକୁ ପୋଡ଼େଇବାଟା ଏବଂ ନିଜକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବାଟା, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ, କେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମଠାରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏହା, ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲୁ? ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲୁ ମାନେ କ'ଣ? କେଉଁ ଦେଶ? ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ମରବାଟା ଅର୍ଥ ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ମଲି ଏବଂ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀ 4:25 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।